एक कंजूस लाखपति से मरने के बाद फरिश्ते ने पूछा, तुमने दुनिया में कोई नेकी की हो तो बताओ। कंजूस ने जवाब दिया, एक दिन मैंने फकीर को 1 रुपया दिया था। एक मर्तबा मोहल्ले की मस्जिद में लोटा रखवाया था और एक बार अस्पताल को 5 रुपए दिए थे। फरिश्ते ने कहा, ये अपने 6 रुपए और एक लोटा लो और दोज़ख में चलने के लिए तैयार हो जाओ। एक आदमी ने एक बच्चे से कहा, जरा रुमाल तो सूंघना, इसमें से कैसी खुशबू आ रही है। बच्चा बोला, मुझे पता है, मैं ये सूंघूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा और आप मुझे उठा कर ले जाएंगे। आदमी बोला, अच्छा, ये चॉकलेट तो खा कर देखो। बच्चा बोला, मुझे पता है कि इसके खाते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा और आप मुझे बोरी में बंद करके ले जाएंगे। आदमी ने हैरत से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? बच्चा बोला, मेरे अब्बू ने मुझे बताया है। आदमी बोला, अच्छा, तो तुम्हारे वालिद कौन हैं? बच्चा बोला, ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो मुझे बोरी में बंद करके कहीं से लाए थे। एक शख्स बोला, आपका छोटा बच्चा तो बहुत बुरी गालियां देता है। दूसरा शख्स बोला, कोई हर्ज नहीं, जब बड़ा होगा तो अच्छी अच्छी गालियां देगा। बेटा अम्मी से बोला, वो बाइक जो आप कल लाई थी, अगर कोई वो तोड़ दे तो आप क्या करेंगी? अम्मी बोली, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। बेटा बोला, तो जल्दी चलें, अब्बू ने वो बाइक तोड़ दिया है। बाप मिठाई तकिए के नीचे रख कर गया तो बच्चे ने मिठाई निकाल कर खाई और तकिया अपने पेट पर रख लिया। कुछ देर बाद बाप आया तो उसने पूछा, बेटा मिठाई कहाँ है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जान, तकिए के नीचे। बाप बोला, बेटा क्या तुम्हारे सालाना इम्तिहान खत्म हो गए हैं? बेटा बोला, जी हाँ अब्बू जी, रिजल्ट भी निकल आया है। बाप बोला, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा बोला, इसलिए अब्बू जी, क्योंकि मुझे नए कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो छोटे बच्चे बस में सफर कर रहे थे। एक का रंग बहुत काला था, जबकि दूसरे का बहुत गोरा। काले बच्चे ने गोरे बच्चे से पूछा, तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो? गोरे बच्चे ने जवाब दिया, फेयर लवली। और तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो? काले बच्चे ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी मासूमियत से कहा, चेरी ब्लॉसम। मशहूर साइंसदान एक दफा बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने कुछ जरूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आया हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागज पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ कीजिएगा, मैं भी आप ही की तरह जहल हूँ। एक लड़के ने तनकीद करते हुए साथ खड़े दूसरे लड़के से कहा, अपने बाल देखो, जैसे घास उगी हुई हो। दूसरे ने जवाब दिया, मैं भी सोच रहा हूँ
کہ میرے پاس گدھا کیوں کھڑا ہے؟ بیٹا بولا ابا جان مجھے 1 روپیہ جرمانہ ہوا۔ ابا جان بولا وہ کیوں؟ بیٹا بولا میں آج سکول لیٹ گیا تھا۔ ابا جان بولا میں تمہیں سکول لیٹنے کے لیے بھیجتا ہوں یا پڑھنے کے لیے؟ پٹھان کا رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار کوشش کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک آدمی بولا بھائی دیکھو پٹرول ہے بھی یا نہیں؟ پٹھان غصے میں بولا اوئے بے غیرت، رکشہ سٹارٹ تو ہو جائے پھر دیکھیں گے پٹرول ہے یا نہیں۔ مجسٹریٹ جیب کترے سے بولا تم نے اس آدمی کی جیب سے بٹوا کس طرح نکالا کہ اسے علم ہی نہیں ہوا؟ ملزم فخر سے بولا جناب اس علم کو سیکھنے کی فیس 500 روپے ہے۔ ایک ڈاکٹر پاگل خانے کا معائنہ کر رہا تھا۔ تمام پاگل منہ سے گاڑیوں کی طرح آواز نکال رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی اٹھ کر کمرے کا چکر بھی لگانا اور پھر کسی سے ٹکرا کر کہتا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن ایک پاگل خاموش بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کیوں گاڑی نہیں چلاتے؟ اس پاگل نے کہا میں کوئی پاگل ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا تو تم سیانے ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں پاگل خانے سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ پاگل اٹھا اور بوم بوم کی آواز نکال کر بولا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا گھر راستے میں ہے تو آپ کو ڈراپ کرتا چلوں۔ شرابی کی بیوی نے ایک بار شراب کے گلاس میں سے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا اور فوراً تھوک کر منہ بگاڑ کر بولی توبہ توبہ تم ایسی بےہودہ چیز پیتے ہو، اسے پی کر تو جی اور خراب ہو جاتا ہے۔ شوہر نے مسکرا کر کہا اور تم اس پر بھی کہتی ہو کہ میں مزے کرتا ہوں۔